नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 24 तारिख बुधवार। आज मुझे देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडटी संपूर्ण देखंतु। 10 वर्ष भितर बदली जीव चित्र। देशर श्रेष्ठ 5 राज्य भितर रहिबो ओडिशा। 10 वर्ष भितर बदली जीव ओडिशार चित्र। समृद्ध हबो ओडिशा। देशर श्रेष्ठ 5 राज्य मानक भितर रहिबो ओडिशा। उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पक्षरु आयोजित समृद्ध ओडिशा कनक्लेव को उद्घाटन करी मोहन माझी आगामी ओडिशार स्वप्न उपर एमिति आलोकपात करिसेंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती ओडिशा रे शिल्प विप्लव आरंभ होईछि। राज्य एबे 120 बिलियन अर्थ नीति रे अछि। सरकार एबे सुधा 5,60,000 कोटी 260 प्रकल्प अनुमोदन करिसेंती। यह द्वारा 3,60,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। 2036 सुधा अर्थनीति रे श्रेष्ठ 5 राज्य रे ओडिशा रहिबो बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। दिल्ली रे आहुरी बढ़िला वायु प्रदूषण। स्थिति मुकाबिला पई नुआ कटकणा। दिल्ली रे वायु प्रदूषण चरम स्थिति रे पहुंचिछि। सृष्टि होईछि जलवायु संपर्कित एक अघोषित जरूरीकालीन स्थिति। लागू होईछि वर्क फ्रॉम होम नियम। लोकंक स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं दिल्ली सरकार एवं निष्पत्ति नहीं। सरकारी एवं बेसरकारी ऑफिस रे केवल 50% कर्मचारी काम करिवे। अवशिष्ट कर्मचारी घरे रही काम करिवे। आज ठारू एही नियम कार्यकारी होईछि। ग्रेनेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्राफ स्टेज 3 अनुଯାୟୀ एही निष्पत्ति निया जाइछि। गत 3 दिन धरी दिल्लीर वायु गुणवत्ता अति खराब स्थिति रही। यानवाहन चलाचल जोगु वायु प्रदूषण आहुरी खराब होउतबारु एहा कम करिबा पई दिल्ली सरकार निष्पत्ति नेइछंती। एथिपई 50% कर्मचारी रे ऑफिस काम चलिबो। अवशिष्ट 50% कर्मचारी घरे रही काम करिवे। इथियोपिया रे अग्नि उद्गीरण। उत्तर भारत जाए माड़ी आसिलाणी धुआं एवं विषाक्त पाउंस। 12 वर्ष परे इथियोपिया आराफ अंचल रे थिबा हाइली गुब्बी आग्नेयगिरी उद्गीकरण होईछि। फलरे आकाश रे 14 किलोमीटर पर्यंत व्यापी जाइछि घन धुआं और विषाक्त पाउंस। आखपाख अंचल पाउंस रे घोड़ाई होई पड़िछि। 100 कोटी बेग मध्यरे पवन बहुथिबारु भारत समेत बहु देश प्रभावित होइछन्ति। एपरिकी घन धुआं एवं विषाक्त पाउंस विभिन्न देश अतिक्रमण करी राजस्थान हरियाणा पंजाब देई दिल्ली रे प्रवेश करिछि। पूर्वर वायु प्रदूषण जोगु दिल्ली रे श्वासक्रिया समस्या होतबा बेले रविवार ठारू आहुरी बिगड़ी जाइछि स्थिति। एही धुआं एवं पाउंस चीन आड़ को व्यापुछि। एही कारणरू भारत एवं विभिन्न पश्चिम एशीय देश रे विमान चलाचल रे सतर्कता नहीं परामर्शावली जारी करछि बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय। नीतीश कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति। आगामी 5 वर्ष रे 1 कोटी चाकरी। बिहार हेबो टेक हब। बिहार आसीछि बड़ खबर। आसंता 5 वर्ष भितर 1 कोटी चाकरी एवं रोजगार सृष्टि करिबो नीतीश सरकार। एथि सहित बिहार हेबे टेक हब। एने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे नूतन सरकार गठन हेबा परे प्रथम कैबिनेट बैठक रे नियाजितवा निष्पत्तिर विवरणी शेयर करिसेंती। संपूर्ण हला अयोध्या राम मंदिर निर्माण। मंदिर चूड़ारे लागिला धर्मध्वजा। राम मंदिर लागिला धर्मध्वजा। उत्सव मुखरे अयोध्या नगरी। प्रधानमंत्री अयोध्यार पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिरर शिखर रे विधिबद्ध भाव रे एक गेरुआ पताका उत्तोलन करी एही अलौकिक मुहूर्तर भागीदारी हेबाकु पहुँचिलेनी हजार हजार श्रद्धालु। सूचना अनुसार मोदी अयोध्या पहुँची सारिथिबा बेले प्राय 1टार समय रे प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर परिदर्शन करिवे। 27 तारिखर विधानसभा अधिवेशन। सेपटे सरकार को घेरिबाकु विरोधी पाखरे माळमाळ प्रसंग। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बड़ व्यवधान जितिला बीजेपी। दृढ़ मनोबल
ନେଇ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଶାସକ ଦଳ। ସେପଟେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଭୋଟ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛି ବିଜେଡି। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରିଜର୍ଭ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକ, ଜେଲ୍ ଛକ ଦେଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେ 12 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ଆଣିଲା ସିବିଆଇ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡେରା ପକାଇ ରହିଥିଲା। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ଏହି ମାମଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଚ୍ଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା। ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା, ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଲ୍ର ସଭାପତି ପଦରୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପଦକୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳିଯିବ କି ଦିଲ୍ଲୀ? 11 ବିମାନ ବାତିଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ପ୍ରଭାବ। ବିଷାକ୍ତ ପବନରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି। ଇଥିଓପିଆର ହେଲି ଗାର୍ଜିନ୍ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଉଠିଥିବା ଅଗ୍ନିର ବାଦଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।